Ang pangutana sa uban kay daghan man kay natingala ba nya nganong dakpon man si Pastor Buloy nga nya nganong di pod nila makita. Oh, eh siyempre ang tao man go dili man go makasabot og unsay kuan god unsay kapada. Unsay kamotoran ba pre ana karon mingon tao glorified body. Na di sila moto ana glorified body ang among pastor kay kana tungod kay ang mga tao man Mr. Father, hallelujah. Oh, kay kisa may kuan na tao nga di makita karon na panahon na. Gani. Posible kay no. Pero ang tao musudlan og espiritu sa dautan mutuo sila. Mm. Pero ang Ginoo musulod sa espiritu sa tao warag ikaduwa-duwaan nila. So, warag lahi kay no. Warag di kayo kuan ba warag Di dili katuwan ba? kayo kuan sa ilang kasing-kasing ba nga ang Ginoo ni suod sa lawas sa tao. Mm. Pero ang daotang espiritu mosuod sa lawas sa tao makaingon sila gisaniban. Maya samahan to dasan. Pero ang Ginoo mosulod sa lawas sa tao makaingon sila kalukuhan. Pambihira. Basta Father, hallelujah. Kaya wa sila kabalos kamotoran. Mo gay na nga gipang share sila gipa mga atong mga ministro nga na mga kalam i-share sa mga tao. Ang kadiferensya lang po sa mga tao. Diferensya lang po sa mga tao kay dili mutuo dayon. Dili sila mutuo ba nga ang among pastor gidaygan sa amahan sa langit nga siya mo itinuod nga dalan padulong sa langit. Bless the Father, hallelujah. Muna nga ang uban magkatawa kay muni muna di mo tuo. Pero ang tao na magi-freedom of choice kung asa siya mo pili. Di man wa man siya gipugos. Pero kaning pagkalagaran namo mo gini dili danay dili lang kay pastor o katang dili lahi ni nga pastor balaan kay ni nga pastor ug nakabalo lang mo sa kamotoran ug unsa niya mong pastor pati yung lawas ba warag mudurog saka balos kamotoran og anong ingon ana di ay nga inani din nga pagkatao walay gibuhat nga dautan giakusahan pero unsay gibalo sa mong pastor kahit tungod matod pa niya love your enemy gugma ang gihatag gyapon niya bisag giakusahan siya mayo bisag gipasangilan siya nga wala siya nagbuhat sa kanang mga salaa pero tungod kay ang gugma nga naa siya mo'y gihatag sa mga tao mo'y gihatag sa gugma ang gihatag gyapon niya sa mga tao unana ba muna nga sa tanan-tanan sa tao diri sa kalibutan gawas lang ato nga matay katong nila Noah, Moises, Abraham siya mo gipili sa amahan nga gipadaygan nga iwal isangyaw tanan ang naibaw-an niya gikan sa amahan sa langit isangyaw niya sa kasanlibutan ang mga naibaw-an niya aron makibalo ang mga tao makibalo ang tao. Kato ka Moises kuan buto no. Tingog ra buto yung kahayag yung makita. Oh, tingog kayag. Basta Father, hallelujah. Hindi siya matuo nga among mahal na pastor nga di siya matuo nga appointed son daw. Pero ang tao na magi-freedom of choice mo pili ug asa siya. Di man siya wa man siya gipugos. Wa man siya kuan nga gipugos yang diri ka wala man ang musik tingog sa amahan sa langit hatag sa anak ug di sila mo tuo ana manay giingon ang pagmahay wal dili maguna way mahay nga maguna una nga samtang karon buhi patani kay libutan na manginulsol dili ang kabubuton na dili ato ang kabubuton matuman kun dili ang kabubuton na sa amahan nga naa sa langit.
ang mao'y matuman. Sa Father mo na gi gikan sa amahan gipadala sa anak. Ang anak isangyaw sa kasanlibutan. Ay mga ministro ang mga anak, ang mga ministro mo po'y naga-share sa mga tao nga naadli sa mga suksok kung asa mga dapita. Kaya ang isa ang ginawa nila ang kalag. Isag unsa pa ka nga tao, basta nga tao ka nganlan kay nakay kalag. Di ka jud nila saltuhon, i-share gyud nila ang ilang ibawan gikan sa ama sa anak padung sa paingon sa langit. The Father, hallelujah. Una nga kamo nagabibiyay sa mga pastor gikan sa chismis, nadungog sa chismis, mutuo mo, walaan na ninyo kay kana dili na kamo walay kamotuoran ana. Kami mismo nakabalo sa kamotuoran, nga kami members ng KMM. Kabalo mi sa kamotuoran nga among pahal na pastor. Walay ibuhat nga daotan. Puro maayo ug gugma ang gihatag niya sa mga itudlo niya sa mga members sa MUA. Gugma, love your enemy. Ang iyang gitudlo sa mga members. Hilak sakit kayo palandungon nga among mahal na pastor nga wa nagbuhat og daotan, grabe giakusahan og maayo. Grabe pag BBI nga wala niya gibuhat niya ang mga kanang mga salaa. Sa Father, hallelujah. Mo nagingon nila chip nga bisag BBI na kag maayo pero magpaubos ka ipataas yung kasamahan sa langit. Una giingon nga ayaw ug labayan ka og bato. Balosi og pan. Kay og bato pa imong ilabay wala. Dili gugma ang imong gihatag. Ug labayan kag bato balosi og pan. Sama ra po na sa imong kagulingon. Nga nakay kaaway gugmaa sama sa imong kagulingon. Pero di nimo na basta-basta mabuhat kung di ni wala kay kadlukan samahan sa langit. Di man ka imong kaaway hiumaon pa nimo sama sa paghigugma sa imong kagulingon. Di ba? Wala example. Shoot kay nay. Example lang niya. Imong barkada, ang anak sa imong barkada gipatay. Ikaw, example la imong anak gipatay, ang imong barkada gipatay imong anak. Usa may bation nimo? Sukoy. Usang klase nga suko? Usa ibalos nimo siya? Gusto patkin po nimo. Oh, kana lang ha. Kana lang daan. Pero ug mabuhat nimo na bisag gipatay ang imong anak sa imong barkamigo. Iampo nimo sa amahan sa langit. Amahan, ikaw naghatag sa akong anak. Ikaw say mubawi ani akong anak. Pasayloa kining nagpatay sa akong anak ning tawhana amahan. Kay kini siya wala siya kabalo sa kabalo sa iyang gibuhat. Kana 100% ang Ginoo mapahimuot nimo. Sa pagkalibutanon chip sakit sa imo siyempre anak nimo. Mao na katong nahitabo sa kuan, katong isa ka pamilya gipatay no. Oh. Pare to example anak ni Abraham. Si Abraham ba to? Oh, Abraham. To yung mga hayop ipagpatay pod. Ihalad imong anak dito sa tuktok. Isa ra yang anak. Pero hilak siya. Tungod amahan, anak sakit kayo kay isa ra yang anak. Tungod kay imong kabubuton amahan nga ihalad na ko ang anak. Karon dayon buhaton ako. Karon kay gihalad niya yang anak gibutang na dito, giana niya kutsilyo. Abraham. Gingnan niya Abraham, pasabot di niya ipapatay ang anak. Dito nakabasa siya sa pagsubok. Dito gid ang gugmang presensya sa Ginoo na asiya gibuhos dito nan. Di basta-basta gud, dili gud basta-basta kung mag-alagad ka sa kamotoran. Dili gud basta-basta. Mag-alagad ka sa kamotoran, dili ang pagsulay na dagan. Pagsulay dagan mo na giingon. Mo gani nga si Pastor Apollo Sigibuloy gitawag appointed son kay nakapasar sa pagsubok sulod sa 5 ka tuig sa tamayong. 5 ka tuig sulod sa 5 ka tuig, saging-saging lang. Tungod lang sa pag-alagad sa amahan sa langit. Ibuhat niya.
5 years. Diha na siya gitawag og appointed son of God. 5 years gibuhat niya. Di basta-basta lai tanan pagsulay na gihatag gibubugi siya gyud ang pagsulay. Pero wa siya lisan, wa siya mo taranta. Ang Ginoo kabalo siya, ang Ginoo na siya ha. Karon pagkapasa siya sulod sa 5 ka tuig, diha na siya giingnan sa amahan. Ikaw ang ako ang anak. Gipanungog ko siya sa amahan sa langit. Ikaw ang ako ang anak. 5 ka anak gipadunggan gikan jud sa babaw ang tingog sa langit jud ang tingog. Ikaw ang ako ang anak. Nakapasa siya sa 5 ka tuig sa sakripisyo. Sa tamayong sa bundok bukid. Kaingon lay ka mo gani nga pag-alagara, dili yaga-yaga, dili basta-basta. Dili ni pastor, dili ko ta kwarta, dili. Kaluluwa sa tao ang gikuan ani gisacrifice, kalag sa tao ang gisacrifice ani ang kaniprinsa lang sa mga tao. Mata sa mata sa paglibutanon. Si pastor na pakayahay, nagpakadato, dili, mali kay na. Ang nakita nila sa physical, ingon ana, pero dili di na mao ang kamatuoran. Kanang nakita nila para lang sa tanan. Ang nakabutang gani ang mga pangalan ang naging sa kingdom o sa sakyanan, Jesus Christ ang mga pangalan nakabutang ana. Dili gibuloy, wala oy gibuloy. Apelido ra niya ang nakabutang sa kanang kay siyempre pastor man siya. Pero kanang tanang kabutang dia Jesus Christ nakabutang ana. Nagpadato ang anak sa amahan sa langit. Wala siya napakadato aning kalibutan na. Kaya anak man sila, pastor raw, nagdato daw, dili man na mao. Ang among mahal na Pastor Apollo Sigibuloy, dato siya, nagpakadato siya sa mata sa amahan na sa langit. Pero wa siya nagpakadato aning kalibutan na. Kanan mga sakyanan niya, kanang yang katedral niya, Jesus Christ nakabutang na, dili kibuloy. Mga minis kalatanan, basta pa, haleluya, kabtangan dia, para na sa tanan. Kang simbahan nga ako, para na sa tanan, welcome mo sulo dito. Kanang giingaw nila nga, makita nila si pastor, pangitao nila, kaya makita nila, sus, di na lang yung magpatapos ng istorya. Bisa magpila ka tuig, pila ka bilyon ka tuig ka punginitaan ng kalibutan na. Di juga kita ka pastor, kaya nga naman, mutuo ka magsadili. Gitaguan siya sa amahan sa langit, nag-glorified body ang among mahal na pastor. Dili kinaingon nga, istorya-istorya atik-atik, gaya ka dili, mo ginay tinuod. Dili na pastor lang, dili na iyon nga kanang kwarta-kwarta, dili, balaan nga tao na. Mo naging gitawag nga appointed son of God, mo gitawag appointed son of God. Kay nakapasar siya sa 5 ka tuig, sacrifice sa tamayo sa bungtod. Grabe pagbibi, tanan lutos gibuhat basa lag Bible. Tingnan na siya sa mga pamilya niya nga, nabuang na ni ato ang isuon. Gisumbag pa siya gikulata sa mga isuon. Baby ay sa mga tao nakakitutom sa nakakita. Wa gyud siya manglisan, wa gyud siya madlok. Hangad siya sa langit, amahan ang imong matuman amahan, dili ang lain tao, imuha. Basta Father. Muna karon. December 9, nagsugod glorified body siya. Sa wala pa na nahitabo, gipadaygan na siya sa amahan sa langit. Nga moabot ang panahon nga ikaw mag-glorified body na ka, dili na ka makita sa mga tao. Nga kaning tao nga kaning tao nga buhi pas kalibutan, dili ka makita nila. Magkabuang na lang sila pangita nimo, sila di ka kita nimo. Natinuod yun. Gipaday ka siya. Isulti po niya sa mga tao. Nga abot sa panahon, taguon po samahan ang mga tao di kita. Tinuod yun, tinuod yun. Wasa ka balaw, gyagi aras pastor, di nila makitaan. Kay kitaguan amahan, nagkupot siya. Amahan sa langit, awar Manila ron. Sa resulta,
Grabe pagkabahaan no, di ba? Lubog mas baha. Dapat ilinog mabutay. Dapat ilinog mabutay. Kuya doon ang alinog. Anawa, timani yung sa mga milagdo, mga milagdo awan, may tabo sa talagmas to ah. Naing mabutay, may kuhan po na ni Pastor, ipadayag mo na sa mga. Katong ipadayag niya, dugay na kayo ng ipadayag niya, taguan siya sa Ginoo, dugay na abot na. Dapat ilasa niya giingon nga, nailinog mabutay. Kuya doon ang linog, kay kusog. Muabot gyapon na, timani. Basta mo, ang anak mo istorya, mutuman yun na chip. Mutuman yun. Wala na, why Ginoo nga dili ribukan ba dili buhat pina. Mga kaigsunan mo to ang testimonya ni Brother JC bayan sa atong mahal na pastor siya Kibuloy. Ayo ipost sa dagaran chip. Ayo ipost sa dagaran kay makita sa kuan.